സാധി കൊടുക്കാം ഒരു മിനിറ്റ്. ഹലോ 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 പറയുന്നത് സാർ എന്തായി സാർ എൻ്റെ പരാതി? ഏതാ ട്രാക്ടർ ഇതായിട്ടാണോ? അതന്നെ. ട്രാക്ടറിന് മുന്നിൽ വണ്ടി എടുത്ത് അടുത്താണോ? അതെ. അവന്റെ അഡ്രസ് പരാതിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സാറേ ഇന്ന് അവൻ ഞങ്ങൾ പരാതി കൊടുത്താൽ മാത്രം അവിടെ അപ്പം നിങ്ങൾ മന്ത്രിയുടെ ആൾക്കാരെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് പറയണ്ടേ? നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കൂലി ലഞ്ചം തരുന്നുണ്ടോ? ആർക്ക്? നിങ്ങൾക്ക്. എന്ത് വർത്താനമാണ് നിങ്ങൾ പറയണത്? സാറേ ഞങ്ങളെ അവന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും വാങ്ങിത്തരാൻ പറ്റുമോ? എന്ത് ഫോൺ നമ്പർ? അവന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ വാങ്ങുന്ന പണിയല്ലോ സാറേ. ഞാൻ വാങ്ങിയ തല്ലോടിയാൻ. പിന്നെ ഇനി നിങ്ങളോട് പരാതി പറയാൻ നിൽക്കൂല. വിൻസെന്റ് ഇപ്പൊ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കയറാനും പറ്റും. വിൻസെന്റ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാനും പറ്റും. ചെയ്യട്ടെ വേണമെങ്കിൽ. ദിവസം എത്രയാ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട്? ഞാൻ ദിവസം ഞങ്ങള് പരാതി കൊടുത്ത മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെ സാർമാർക്ക്? നമ്മളെ അവന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോയി അന്വേഷിക്കട്ടെ, ആളിനൊന്ന് കണ്ടെത്തട്ടെ. എപ്പോഴാണ് സാറേ അവൻ ദിവസം ഇവിടെ വണ്ടിയായിട്ട് ടൂ വീലറായിട്ട് കറങ്ങി നടക്കുന്നു സാറേ? ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ദിവസം. ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവനെ. എലിപ്പാറയല്ലേ? ഇല്ല, എരുമക്കാരനൂർ. അല്ലേ? ആ, ഞാൻ അവന്റെ വിലാസം എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അച്ഛന്റെ പേര് അവന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അവന്റെ അഡ്രസ് ഉണ്ടോ? അവന്റെ അഡ്രസ് ഞാൻ പേപ്പറിൽ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ശരി, ആ വണ്ടി ഒന്ന് ഫ്രീ ആവാത്തോണ്ടാണ് അവിടെ വണ്ടിയെ കിട്ടില്ല. എത്ര ദിവസമായി അപ്പൊ സാർ? ഇത്ര ദിവസം എന്തെടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ? അല്ലെന്ന് വണ്ടിക്ക് ഒഴിവില്ല. സാറേ എത്ര ദിവസം? നിങ്ങളെ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. എത്ര ദിവസം? ഞങ്ങളെ പരാതി കൊടുത്താൽ മാത്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെ നടപടി എടുക്കാത്തത്? ഒരാളുടെ പരാതി അല്ല. ശരി സാറേ, ശരി സാറേ. സാറിന്റെ പേര് പറയും. എന്റെ പേരോ? ആ, എന്റെ പേര് എന്തിനാണ്? അത് എപ്പോഴും പേര് പറയുന്നതാണ് നിയമം. പറയുന്നത് അതോ ആരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പേര് ആരാന്ന് അറിയാതെ സ്റ്റേഷനിൽ സംസാരിച്ചാൽ ശരിയല്ല. പേര് പറയാത്ത ആൾക്കാർ കള്ളറെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇല്ല സാർ, ഒരു മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചോളൂ. ഒരു മിനിറ്റ് സാർ. പേര് പറയാത്ത ആൾക്കാർ കള്ളറെ കൊടുത്ത് പോലീസിൽ കയറിയെന്നാണ് എന്റെ ധാരണ. എന്താണ്? കള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് പോലീസിൽ ജോലി കയറിയവരാണ് ഈ പേര് പറയാത്ത ആൾക്കാർ. നിങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത പറയണ്ടാട്ടോളൂ. എനിക്ക് ഷൗട്ട് ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരും, സ്റ്റേഷനിൽ വരും, സിയെ കണ്ട് പറയും കേട്ടോ. സംഭവം സാറേ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല പറയും. വരും. എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇയാളെ അന്വേഷിച്ച് പോണെങ്കിൽ നമുക്ക് വണ്ടി വാഹനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരൂ, നിങ്ങൾ സിയെ അടുത്ത് വന്ന് പറയൂ കേട്ടോ. എത്ര ദിവസമായി ഞാൻ ഈ പരാതിക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് പറയൂ കേട്ടോ. സാറേ ഞാൻ എത്ര വട്ടം? ഞാൻ 2 വട്ടം വന്നല്ല അതിന് വേണ്ടിട്ട്. അവര് വന്ന് പറയൂ കേട്ടോ. ഒരു പരാതിക്ക് 2 വട്ടം വന്ന് സീനിയർ വട്ടം വന്നിട്ട് നമുക്ക് സീനെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് പരാതി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം സാർ ഇങ്ങനെ ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ല, അഡ്രസ് എങ്ങനെയാണ്, വണ്ടി വേണമെന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അഡ്രസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സാറേ. ഞാൻ അഡ്രസ് ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വണ്ടി വേണം ആവശ്യം. എത്ര ദിവസമാണ് പറയും സാറ് പറയുന്നത്? കേട്ട് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ സാറ് പറയുന്നത് 1 ദിവസം 2 ദിവസം ശരിയാണ്. നിങ്ങൾ വരൂ, CA സാർക്ക് പറയൂ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാർ, കുറച്ച് ദിവസമായി എന്ന് പറയൂ. ഞാൻ അവർക്ക് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ. നിങ്ങളെ ഒന്ന് മന്ത്രിയുടെ ആൾക്കാര് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു പറയാനുണ്ട് ഞങ്ങളെ പരാതിക്കണം. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയും. ശരി ആയിക്കോട്ടെ. ഈ ഫോണ് സാറേ വന്നിട്ട് ഞാനിനി വരില്ല സാറേ. വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പരാതിക്ക് നടപടി എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക് വരാൻ കടബാധ്യത ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ പല മാസം ശമ്പളമില്ലല്ലോ, കൈക്കൂലി ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ പണിയെടുത്താലും മക്കളെ വീട്ടാൻ പറ്റും. ഞാൻ പല്ലിയും പാറ്റയും ജീവിക്കുന്ന വീട്ടിലെ ഇപ്പോൾ ഒരു പാമ്പിരിക്കുന്ന വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല? നിങ്ങളെ കാരണം, കൊളിഞ്ഞാമ്പാറ പോലീസ് കാരണം. കള്ളക്കേസ് എടുക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ പരാതിക്കുമാരും നടപടിയില്ല. ശരി ആയിക്കോട്ടെ. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കരുതെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയും. ഞാൻ ജോൺ പെലയ്ക്ക് സംഘടനക്കാരെ 2024 പരാതി കൊടുത്തു. 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നവരെ നടപടി എടുത്തുള്ള വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് തെളിവ്. ഇപ്പോഴും എന്റെ ട്രാക്ടർ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അത്ര നേരം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും 2500 രൂപ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടും നിങ്ങളെ ഇത്ര മാസം 1 മാസം ആകാറായി ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തു. 1 മാസം കഴിഞ്ഞ 29 കൊടുത്താണ് ഞാനും. ഇപ്പൊ 1 മാസം അന്വേഷിക്കാം. തിങ്കളാഴ്ച അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ വരുന്നില്ല കേട്ടോ. തിങ്കളാഴ്ച വിളിച്ചോളൂ, തന്നോളൂ. എനിക്ക് പറഞ്ഞു സാർ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടണം. ഞാൻ SP പോയി കണ്ടോളാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി ആയിക്കോട്ടെ. ശരി, ഞാൻ SP പോയി കണ്ടോട്ടെ. வணக்கம் தோழர்களே, ஏழை மக்களுக்கு யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணிக்கங்க. കഴിഞ്ഞ 29-ஆம் தேதி
கொல்லியாம்பரம் ஸ்டேஷனில் ஒரு பராதி கொடுத்தேன். 24ஆம் தேதி நடந்த சம்பவத்துக்கு 25ஆம் தேதி பராதி கொடுத்தேன். ஒருத்தர் நம்ம வண்டியை டிராக்டரை தடுத்த வீடியோ 2300 பேர் பார்த்துக்கிறீங்க, 2350 பேர் பார்த்துக்கிறீங்க அந்த வீடியோ. எஸ்ஐ சார் நல்லவர் தான், கொல்லியாம்பரத்துக்கு இப்போ இருக்கிற எஸ்ஐ சார் ரொம்ப நல்லவர் தான், நடவடிக்கை எடுக்குன்னு சொல்லிக்கிறார். நேற்று நான் எஸ்ஐ சார் கூப்பிட்டேன், ஃபோனு ஆப்பிள் இருந்தது. அப்போ நான் உடனே ஸ்டேஷனில் கூட பராதி எந்த சார் என்ன பராதின்னு கேட்டேன். என் பராதி கேட்டதுக்கு 4 நிமிஷமும் 39 செகண்ட் ஃபோன் எடுத்து வச்சுட்டாங்க, பேசவே இல்லை. பின்ன கூப்பிட்டு சோதிச்சுட்டு பரையான்னு போட்டு ஃபோனு பேசாமல் வச்சுருக்கேன். 4 நிமிஷமும் 39 செகண்டும் அப்படியே ஃபோன் ஆன்ல இருந்தது. 2வது உடனே கட் பண்ணி போட்டு கூப்பிட்டேன் இதா வின்சென்ட் பறையான்னு சொன்னாங்க. வேறொரு சார் வந்து ஃபோன் எடுத்தார். எந்த சார் என்ன பராதி நடவடிக்கை எடுத்துடலான்னு கேட்டேன். என்ன சொல்கிறது, மொக்கவாதம், வண்டி இல்லைன்னு, இது வண்டி அவைலபிள் இல்லைன்னு சாரே சரி சார் இன்னும் வண்டி இல்லை வரைன்னு சரியான இத்தனை வருஷம் எந்த சாரை மிண்டாத்ததுன்னு கேட்டேன். சரி சார் எங்களோட பேர் வரையும்னு சொன்னால் அதுக்கு பதில் இல்லை, பேர் எந்தினானுன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அவங்க அப்பா அம்மா அந்த சாருக்கு பேர் வைக்கலன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு அப்படி தோணுது. பின்ன என்கிட்ட இன்னொரு வார்த்தை சொன்னேன், சாரை பேர் வரையாத ஆளுக்காரு കേരളത്തിൽ പോലീസിൽ ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കള്ളരേഖ കൊടുത്തവരാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് കண்டிപ്പാக அனுப்ப போகிறேன், எஸ்பிக்கு முக்கியமந்திரிக்கு இந்த பராதியை நான் அனுப்ப போகிறேன். மனுஷாவகாச கமிஷன்லேருந்து நீ எங்கெல்லாம் இந்த கேரளாவுக்குள்ள அனுப்ப முடியுமோ அத்தனை பேத்துக்கு அனுப்ப போகிறேன். ஏன்னா அவர் ஒரு போலீஸுக்காரப்பா, போலீஸ்னா பப்ளிக் சர்வெண்ட் அவர், நான் இல்லைன்னு சொல்லலையே. உங்கள் பேர் கேட்டால் சாரே, நான் கேரளாவில் பிறந்த வளர்ந்த ஏழை குடிமகன், ஏழை விவசாயியின் மகன். அப்போ நான் பேர் கேட்டால் சொல்லணும் சார், உங்களுக்கு அதுக்கு சட்டம் உண்டு. நீங்கள் நான் பேர் கேட்டால் சொல்லணும்னு உங்களுக்கு சட்டமே உண்டு. நீங்கள் பேரை சொல்லித்தான் நான் பேர் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லுங்க. நாளைக்கு நீங்களே என்ன ஃபோன் பேசும்போது வின்சென்ட் சேவியர் கேட்டால் நான் பதில் சொல்லாமல் இருந்தால் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்? கேஸ் தான் போடுவீங்க. நான் பார்த்துக்கிறேன் சரியா? நீங்கள் பேர் பின்ன இனி ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும், இனிமேல் உங்கள்கிட்டலாம் வாதிட்டு இருக்கு நான் வரமாட்டேன். என் பராதிக்கு நடவடிக்கை எடுக்கலைன்னா இந்த யூடியூப்பில் இந்த வார்த்தையில் பேசினார் பாருங்க, அவரோட அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சி அவர் பொண்டாட்டி பிள்ளை ஊரில் போய் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் கள்ளனாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நோட்டீஸ் அடித்து போஸ்டர் போட்டு அனுப்புவேன். நாளைக்கு சசிதரன் இந்த செத்து போனாலும் கிணறோட பேரில் கலரை கொடுத்தார்ல, இல்லை ரிப்போர்ட்டில் கொடுத்தார்ல, அவரோட குடும்பத்தோட சகித ஃபோட்டோவும் யூடியூப்பும் வார்த்தையும் நாளைக்கு விடப்படும். அதே மாதிரி அவங்க பொண்டாட்டி வழிக்கு மாமன் மச்சானுக்கு சொந்தம் வந்ததுக்கெல்லாம் போஸ்டில் அனுப்பப்படும், இமெயிலு ஃபேஸ்புக்கு எல்லாத்துலேயும் அனுப்பப்படும். பின்ன இனிமேல் இப்படித்தான் பண்ணுவேன். நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச என் பேரில் கேஸ் போடுங்க, இல்லைன்னா எனக்கு கொல்லுங்க. என்ன பண்ணுங்க, என்ன நீங்கள் கொல்லு. எனக்கு அப்படித்தான் பாருங்கள், 2 முட்டிக்கால் போச்சு சோல்டரால கம்ப்ளைண்ட் ஆயிடுச்சு. எப்படி இனிமேல் இருக்கிறது ஒன்று இல்லாமல் போகிறது ஒன்று தான். நீங்கள் கொல்ல தான் வேணும் என்ன, இல்லைன்னா உங்களுக்கு எதிராக போர் கொடி வைக்குவேன். கொல்லியாம்பரம் இருக்கிற இப்போ இருக்கிற எஸ்ஐ சார் ரொம்ப நல்லவர் தான், அவர் நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொல்லிக்கிறாரு, அவர் நல்லவர் தான். ஆனால் எஸ்ஐ சார் நல்லவனு ஓட்டு மித்தவங்கெல்லாம் நல்லவன் கிடையாது. எஸ்ஐ சார் நல்லவன் ஓட்டு மித்தவங்கெல்லாம் அதில் நிறைய பேர் மந்திரிக்கு அனுகூலிக்கிற ஆளாக ஆர்பிசி அனுபவிகளாக இருக்கிறாங்க, அங்கே மந்திரியோட அனுபவிகளாக இருக்கிறாங்க. அங்கே அவங்க தான் என் பராதியெல்லாம் தடுத்து வைக்கிறது, அன்னிஸ்காத்தது. அதனால தான் சாரே நீங்கள் என்ன பண்ணனாலும் சரி எனக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கணும். இனிமேல் உங்களுக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கப்படும். உங்கள் அட்ரஸ் நீங்கள் சொல்லி பேசுனீங்க, பேர் சொல்லணும், உங்கள் பேரை கண்டுபிடிக்க முடியும், அட்ரஸ் கண்டுபிடிப்பேன். கண்டிப்பாக உங்கள் ஊரில் உங்கள் பொண்டாட்டியும் உள்ள மாமன் மச்சான்னு இருக்கிற நீங்களோட அழியன் இல்லை, அழியன் அம்மாயியோட வீடு, அம்மையோட வீடு, அச்சட்ட வீடு இல்லை, வீட்டையும் முற்றத்தையும் போய் இருந்துட்டு நீங்களோட குடும்பத்தோடு நாட்டிக்கு. இது ஏழை மக்களின் குரல் யூடியூப் சேனல். ஜெய்ஹிந்த்.